यूक्रेन की हिमायत में दुनिया भर में एहतिजाजी मुजाहिरे जारी हैं। रूस के सेनेट पीटरबर्ग के पास लोगों ने बड़ी तादाद में यूक्रेन की तायद में एहतिजाज किया। पुलिस ने तकरीबन 1000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा स्पेन में रूस के सफारत खाने के पास एहतिजाज किया गया। इधर जापान के शहर टोक्यो में लोगों ने बड़ी तादाद में एहतिजाज दर्ज करवाया। एहतिजाजी हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। एहतिजाजियों ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर सख्त बरहमी का इजहार किया। फ्रांस के शहर पेरिस में भी रूस के सफारत खाने के रूबरू एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। नीदरलैंड, लंदन समेत दीगर कई शहरों में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ एहतिजाज किया गया। We just asking democratic countries to help us, to support us, to protect us from all this unbelievable war that nobody could even think can happen. Inima mea sângerează astăzi pentru că mulți prieteni din Ucraina sunt acolo ascunși în beciuri, mulți care au plecat de război. Orașele au fost bombardate și astăzi, în solidaritate pentru Ucraina, sunt aici. E o zi teribilă care n-are cum să nu ne îngrijoreze. Europa e amenințată, nu doar Ucraina, cu un asemenea lider politic care calcă în picioare întreaga legislație internațională.